Good evening, sir. I am Harrison C. Narisma from BAS 043 Section 10, and I am here to explain my coding. So first, atong ikuan ang include I stream, which is mo ni sila tanan ang iyang stream is, and then second include string. So kung gigamit dere is string. So kani sila tanan string akong gamit, which is yan ang basahon sa whole code na akong gisulat. And then using namespace is td and main. So int main, akong giunag code na sir isang password. So string is equal to password Bobby. So pag string input na niya, pangayoon na dito, so yung enter password. So mo na yung makita una, enter password, and then get line sign input. Kanang get line, mo na siya magtanaw kung sakto ba ang password nimo or kung pila or exact ba gid na imong gipang type dia. And if input is not equal to password, cout access denied, return 0 din. So balik siya sa pinaka so good. And then sunod ang cout access granted, so welcome if sakto ang imong ipangbutang sa pagtan-aw sa get line. And then sunod string 2. So akong gigamit dere is string 2, string 1 para dili maglibog atong code kung unsa yang una basahon. So do not dream it, plan it. So int substring, string size, string sub is string 2 sub 023. So 23, which is kana akong phrase na gigamit, do not dream it, plan it. 23 ang size. And then cout size, iya din nga ipakita kung pila yung number. So kaning -n is yang ipaubos. Cout substring is equals to sub. So iya na po din ipaubos. So string a is do not dream, at string b din nato is katong plan, which is na dere. So if a is equal to b, ang iyang cout na is equal. Else if a is less than b, so yung cout a comes before b. And then paubos, else na po dayon cout b is comes before a. So nga na string 1 do not dream. So nara din dere sir, like naman po na. So kanisa string a daw kuno if yang i-calculate of equal ba or greater than or less than. So sunod na punta sa string 1 do not dream. Cout is before clear, string 1 is clear, so ato i-clear ang string 1. So iya din pangutanon sir, cout after clear is empty, ang iya din kuanda yes or no. So iya ipaubos, return 0. So siya atong i-try og run ang code, and then nga niya mo gawa sa wifi man lagi. Wait lang sir. Okay, tayo run, enter password. So ato i-try og mali ang password nato ibutang. So access denied siya, wala ni mo na open, ni return 0 siya dadto dito. So okay, sunod is atong i-try ang sakto nga pag-input sa password. So granted. So ipakita din to niya tanan sir. Size 23 substring, do not dream it, plan it. Do not dream comes before plan. So before clear, do not dream. After clear, is it empty? Empty siya, yes. So wala to.